Sous la supervision générale de CELI, Comité d'études de la langue Yemba, l'Académie Yemba lance le challenge 20 000 mots en Yemba. Et oui, 20 000 mots en Yemba est un dictionnaire en langue Yemba qui vient booster le niveau international de notre langue en l'intégrant dans le nouveau vocabulaire de la mondialisation. Ce grand chantier de langue connaîtra son premier palier en juillet 2022 et réunira autour d'une table les grands experts de la langue Yemba pour décider et intégrer le Yemba dans la mondialisation avec la réalisation d'un super dictionnaire de 20 000 mots minimum. Yemba la Pour réussir ce grand chantier linguistique, l'Académie Yemba a besoin de vos soutiens multiformes, intellectuels et financiers. Contact Mobile Money, plus 237 650 29 56 20, plus 237 670 93 83 70 et Orange Money au plus 237 693 91 87 63 et lien PayPal. Rejoignez-nous et faisons rayonner notre langue, notre culture. Et pas bien, pêche, te pont, me que ça accord, me chez te pont, ando, Yemba TV, me n'gala, me ça accord, ach in cette fois que, me pêche, miam te choni. Et miam te choni, le lot, indite, a me ça accord, ane, a gelé la, impéro de son pas, ingo, ante ndia, maintenant pas, indongo, ante, si son ante parle à minute, ante parle à mbediko. Et chez où, non, nous étions à l'heure. À lui, mais j'ai un café, à peu près, moi, aller et dans le corps, à café, assez, moment cap, et une chèque zou, un peu jour, entre un massacre, un bimbo, un denti, et un temenfo, un jour, à quoi mianou, et proprement et si, et non, un bête, mettons le cac, un gemnou. Un pécati, un pervocati, en zone, je n'y Messa accord, impézi, menumon, membweni, messi, mbweni melem, à la pimpe. Mettons pas un go antiphologie, antintsala. Et chantintsala pet, ici, ici, ou mettons les iphologie. Ah, mon mien, si, et non, je mette. Me kembingo, un quoi, m'folle la, an, un quoi, mon demi, un que les captis, te akene, m'folle la, an, sans sa accro. An, un sapia, mais un topzem, mon topia, me gambia, ou pas, i, impeola, mais un antiphologie, met, antintsala, non, un que les cap phologie. Et for les yeux, assingo atamiasi, i achité le fotomet, migonda si, i tse ngamnet, aname fola, aname kola, même bien l'ami. Atse am oprazi, atse, asa atyo nongo antin votang, am opak apinche at fozon. Et min si pas à choni, anon dieu, ane peneta, anon dieu le relais. Allez-y, mbungizi a ngotaji imjingi igo, te miamense, apinchi nke yi ngabay ekopia, apin dieu le relais. Pas nse qui meche ngabay ekopia la egon zalugu alors atisi me jepi inang ishe yepi nang kwa yimet kwa forji yimet inang ewoshe popa a enon puchi dem la mi yite chite le fo atal fola nda yi jitem fola membia nda isin chite engonzi ntem isin chite ntala enon chite non muchute nkwa misi mitemnet papa enon mbibela popa a mola temi montan la temi azo tin tontan la temi amo itian zantan la temi tem vom za se ndango dingi tsendombo ombo to aforji mi to anon jolpe enon jo alechu ngoyi ozan tinyele azan enon jo alkemi nang tin diole khele
achero nkwamungu ane mfolela ane nkwamungu la megfe le quartier de ale lezie le quartier met e gontro temolo entosi e sapo e bintenya popins ma pe po le chobo atata nola ngangwang ngapangwang azu nga kwamelu azu ma al ngangambyang ala ngapala atsu ngangamlesi ala ngangasang shoy ngasang go a koletemi melo momboto ala apoto pop ala la met ntonle le cap for le jus ane ngushi pa e gongo pop menasi mfet nzop nzeng ngong e pombong bimvo awole temi a chizingweni endo engro mesa akọ mpe lo engro memfo mpe lo mesa akọ engro memfo pom mi andiri khile asi apa a misi la mpe elo nza nju ajmete eziesile singo mishizo ichi egle kak mekak nkwa misi nkwa mfe lo epute uteta le mukamo etingo nkwafu alwoyi mbena ndwe monto afe ahwesi pa ngo pa izingota myale kak iyi misino engre empefu endo mesako endo engro mfompa mia enda nsho ye hentoti son antiti son tan emishi antiti son tan pa a ishemba nkamlemu enkwela ti son tan mo jackie kamle alelezie nzeno nja shonezi eno nja shone pa a no nja ambongo shi ambu nkwapopo menuet no nja ambongo shi ambu nkwapotimi epintisan ambu sapo epitenya pop pinzmape ambu kwama school ambu wanyile temi eno nzan dia ana shonezi likhele nyeweli ji no mingo no tsendeko nyele yeli ji no mingo no akeskui mbo asia ngonso lihe izi nga yibam la mi obi rotro emite fok no krala asia do la ndingo moji ntumti cho ndeli khele ala azam la mi nyela funga la azop ndie eno nkore mo jaki kemle e asingo ankemle mu nkola ti sontan ali ojumo enu jamais emede enu kwetoti ali khele ngola shi josi eketola e gongo le pont ngongo le jus ngongo le gonte ngongo le wiel jomon temi ngongo le wenkap ngongo le pouche kole ajunmon anmonle ndem ayemembe mamu notimi e akojele abi montel fa nti fa ngwe nonkoshi nkore ala azab alfo non tuemense non tuemomok non tuemitsi non mo tuemitsote po nzani emi ponti alo ishe ante menet tindong ala alonto ana woluk impeju ankamlemu nkore ati sontan ane atwenja junior Kevin Junior Tiogo ne ntise nakzi fa se Elizetok petit chen ngarli njuo faut semenzi mekentre nsombuwe azumhi mesingomkha te pezenansi nzambim pepinsen khumole khume kolela pepinansi me repetre ndogo kwante sepe we ndonshu mekwela nsonwe khe taksim hi pe ponte lipe lamhi me le titre miracle sa njembu pe pinen khe pe tipe pe tin khemera te lo kwela khme to nengom sonwe khe metsan a an muk njang metsan a an sai me ponte lunu njang metsan a an humen sai wa angwensin nango na fa amatwai lo shi te kotsan men semet wosi mala aluku metsan an hundoti njang mbope que je pas me que tetupu te utizeng ne parala nje ndo tipu baga ati se melenje ou milamhi me le pime fa a ngoko wo le pime fa se menjembu mbinasi ne tin khazwa nansi nan he metutemen kam jembu utinan khazu awit so nen dieu pa mesin tete pu an husali tun me khangan
meti kewe mene tinagan chunja tengwe ni wolu po ngin sa afutni imbezu nikon makiteti tenzan kwet ntunte min chunja metenzan ti imbi fa ani refu asa rumba na jute awesnik anasi nenchite deperish ipin jeun he azunka mkhane stifi pengwe me anen he menen kon he atang rempi always ne pousse ne fasse me sungo mi comme ne pou a donc penser que peut ponte le peso a fallo a tant longumpi pe cap se mes de temupe menen son he cap pezing ngo mensene ma ando ti pa pe kon pe toujours hume wa fa se pe si njambu popi pe nasi me pingo ne la zuk iso a alfun cap nenza won chuse mewe ishingisi wo pa metizon pour lizing ishingisi me tengo fa tengo emi azu kapse me kan fu ya onde nja me pinnet zenje me pinnen kon he ka mena tang kutitemi awe ponte linanze nsik nja mi azu hi mesinde tembuyi atang longumpi meti khupuba bola tirampi ko shumtewe peli fa mbupuk nsompi ka pe ye fa mbuni mbingwai lamhi wole sempi animpi apimbim upingwonzum mbine son hunde wopu alpon ko pesan meganza tanzaba awe tre ndo kwangti sendonshi melon kwela Messa compelongo mo fo ndongo mo fo pa ametson ba ingo antement ho ishantement ho ndel kele leka ingem nu ingem ezingo ko embeshi kati anamo messa akwa ingem izyemet ingem nu ekemingo lezenti epoment ho elichu tinya an le kartop le karchemet pour que nanasi les zepa alwoyi me fo le ka mo parti ezin tona ntsapia me ntsoblevu pa parti pingoshe anangu ntsapia mtsopia mrembia ewoyi impeola mlekeni ngechuti lo nasi isampa ashitopop ma emel davunkin alinasi nonti mizangonju ombongo akati impejo Nyanya lumu ipapa mundhu agoshizi anele entsobluvu o melegam imi anele entsobtoko memegambia anesang khungong pa ansa inonsha mbingonga popa apogontemba mundhu azisha mundhu timi al amundhu timi apu nongombete ngapa ngwe pogoga telela jamet al angeshi tetse atfomesing bopopeti tension chule agi wona sampia ibile awe como pre ndima pimo fide wo pre to be kunzo amtsambe zo amtsambe ingimnu awa ngotsop miamia leka iti posino ngombete anajongu al apa apinko popa ilrogo patin sapta mugamta lego ipo ingimnu antumendhu polho patin sablo kwa mugamta anangu al ansa piamen sablo vu amlegam popinko ngonja awa pa inombete we moment hula anangasi isanga ngigo gati nje yimngzang ping yigo gati tsarna pozima long patjombo ankuma izima keti ila zela la poptumbo natmba fandu ngo fonsinje Gabriel aknangasi pamkami il zambing zung kwa pokotela antu mendhu te popumi ponangasi popa nonsa ngo porogat betambo motela angeti il zamet mbo poknzung fa mbeti tinse anchule président ashmo que gatani mongoy mboki nezo momo volale awu to ha tamu ko
Give no lot of get open, but nigga, I go to walk your Messi non sanga ngimnu asi non shirt et ndromagat ndrosh mbingo mo le kak iti arosh al amand hutimi achi ni ngole kakti arosh al amand hu ma pakala al gungo bingdung hu pop amand hu amishimishi pochi ni timi mala amishingol kak kong ni ngol kak alors nangasi mvung al hule pop amand hu ngong apingdung ngo Imbonga wop, mazungu a non salega magangimno, indiga mazundoko atwaka ndon trotita ndron nzingteta insula atwaka atuli hip hop mundu insu ale nangambongo ale nangantun kongni ale nang mvie vngante mbo mesino mbete itache le karme iti agoshi punganu ana yinko le tratu ngormo fa ngwie mangta ndola le torti ngwa ngino sa angota ngo punu awe lo chu minute chu na njopa dina le nang binzim dina bo metsam nkurela donc apungo lo nkurela atem jonde et pour poche fomishimishi ishal amandhu anangimnu ijopa asnon tropo indinzongo mo miamia lumu iti agochitanu anayenko mkati pamaga asipo mbinzunga anayenko lu nangwontuntu mbongimnu mesinongo mbete ipopa mandhu posinongo imbete Mengelogo mon fort pomia mesako enolye likhle Puis, me l'en offre bien, me m'oppimpe, poche à café, non tout le monde gonque, à Jesco, un jet café, non quoi un jet café, donc remetto des années. Alain Keming Paris, à gomme l'accord, mon cas, et gotenze, me promenons, on donne un trou, en le jet à coffee, ni mingo trunale, mo pour non dire que l'engomna, alping, indor, imbopti, et promenons. Que va je yogo, à qu'un got un ton, un jour à nous y, à Cindy, un torsi, à Cathy, un beijou. Akoro alang kong café me ya ngeng banga manka akunai embolo zomo mengeng banga endium dita cafézi a café asingo entrofa e kezo ingem opumpe along kwatu onk te ya e mo tipo ponti la tinkre mo amofwa e toble pe e vone café akola min kontrosi a café akre donc kwemo kwe empeshi enjo akofe isimlega mlokshte ya ndenzen tingango shole e rongo nkhupa akafe alkonti Cameroon para nokshi puba mum obo zobanka aleji enkenji puba akafe akanzembon embinzenja alonzi nsi ndombe azino wonkhu donkotem tsingya ndonkwedmela mo empepoti ankara akhonu no I polije akafe de non resi akafe le fungu pa na nkwiti bon na nkwiti bu ale zone sutuma anemo na nkwiti abule bingha ndonto Moscou ala ping funang telesenti ye mba mi mum o poji café ndrongwanje o mko pol pingzanya café o nda anjon kaba e monko meshinjo meshite engine cap flancefa te pintelente an momla mingze montin cap ti emfo te pon ko fe akwazindo sa bunchut azimbon akofé ngon Cameroun enkengon Afrika e pingti alukhe azosi meji bingsunge aboponzempe fongup te pol aminko set ngezumpe ngezemenu antel a Cameroun Pouba te miam ka café emi el pungof uye ezilipi mum o po fort fos wona café enkwe anazonde pa le ning mangap le ning mukuna enkwe mum shinde alors fa kap ale fufu ma ngomna ni bin ko bu wawo ba kaplame a tu mo bon jambo pe bin ko te provision ni atiga provenda pia den tu le bon sugna nto sugna nga bon yir ko sa tin yo tan la bon pek a ku na wu ke a pek lo he ke pek su won ku wo ju ti mun fu encore e pen jeng na na pek mba te pek ning mun fa mun ko fu ndem ko te ti mu won je mun ngom na ku chi ni bon a se ne ba nchi fa ali so bon pek pin ja yo wu ngo pek jo pa yo wu ngo na me pek lo tin je sécurité Teya o café mkhaning engetish eke ayev fojo me pingsh amba zichitenu ane café o met antipral aminet mro ak ngoleke pongo an kwem fontfo
inzezobo eno nying ngapora de kofe ala nduzomo nzembezi ne wonkhe nzenjele temro nzenjele lombu timnganja pa amelezomo eno ndron khuple president fa amshinga mora tenzin kanzange akafe jomat ala Cameroon nzembuno ntra sidel a Cameroon demla nzenga miyenzempe mo tengo set mbintozompe njele akamnole we anaga le jona ka fiele zemo ane le zengbing bon menonga me ping me prale ga wi mo wo ka fe maga mo wo iga mbo fukma apa me se pa me de aka fiawe me champion topia ying ni topia to song topia bon de tinga mo go ga singa mo kamu awotra njok bonja ndong pe ju mbo we lo ma la me le tingo mbo tinu me mbo tinu mbo ngo nang kwini embing su ni jing mo fu me pe ngo ngo ka ngo ma ngo me otugo atungo yo mo vrai o pe ni zenga mo gomna donc mbo ska mbo njok mi sila mi njok mi siganje te mo pu biye wo ti kwambu mo kwali na me mo jo wa mo ko na la putte pore anan chitsonga pa zankenon fa amashi pa po hop temluzomo enjo manka kafe izisane pa ela ngopop ifumfo oh pa kami nchuga ngo mo yime ngom na ping khute awon ka tungo ya ko mfonkanye de ma shi adu aji no go sku nshula pa vi ko nan chunam push Messako epomia impegzoro a messako no azino katembalon nchumko enzoro eton pa a rumdon par la minute anon tro le compensé que les achene eko akati rumdon atine pat me pia mbako min tine pat me pia mbako pa a auto no monte que les rumdon par la minute atra de embe nzan ko tambanga nsene mvambako an anokati ballon chumko antre Cameroun pupa asingo anuzi ipopom minute ewe tongo pa ate atuti womnon par la minute akelezie ngoleze pupa ngomna par la minute mo mboke godelive toi yunwet atombe yunwet akiro dinasi anebie wo shimet diolukele asia ngokwa anuzi mponte na tro membetim la mi akati asingo jumi asimbi engon itsongo pa pop mekisha tro enjo septom for eno womdon parala menuet ago nzomisi gotier itsongo pa ngo anyin shi septom for embi mfu inge zini an anokate balon chumoko an no womdon parala menuet ago mo Joseph Brian Ndoko asingo angezini te egolio chubalon tumoko an utilizing womdon parala menuet pogo tapa mbo mo Joseph Brian Womet yimengezini ambo pop momno ekepungo nzani melon khep ange no epene pop ngweni eshesi abia apina popa ndontra no Womet elo embu enet te melangere eko mijo oko akatembalon chumoko ante kamnonke ngembo gomdon apeta mbanga nsenem famako pa ndang pa alinda ngofu wie inzi ingopop mesa ako ando Yemba TV menegala azropa ampamia HMP ditchi ango altonchi Kevin Junior Tiogo ngre emedavunkin minango imo shelitoti franco michel sobgum to pancho ago andisa mbo gbangu ametap mo Gaston Nanfa ango choni mungmawe ngotowe Olivier Germain tafemowe Olivier taf peton pop HMP ditchi anemnushi